Good morning, brothers and sisters in Christ. Blessed Sunday to you. And today we want to give our best to God. Amen. So we are going to sing this song, God of Ages. Amen. We're going to give our hearts to Him. God of Ages. Promise, we look to your faithfulness. In your promise and your faithfulness, I will trust all my days. King forever, reign in majesty. Be glorified.
You are the God who heals. You are my Lord, my everything. You brought salvation to us. Offer your peace to the world. You are my Lord, my everything. You are my Lord, my everything. Oh, my God, my healer, my comforter. I look to you, the Lord. I wait on you, oh God. It's you, oh Jesus. I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you with all my heart. I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you with all my heart. Rela kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang melimpah. Firman-Mu ku percaya, ku menunggu hadirat-Mu. Roh-Mu yang menghidupkan, bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu. Ku sembah Engkau di sini. Dalam hadir-Mu Tuhan, dalam hadir-Mu Yesus, pimpinlah dengan kuasa firman-Mu, dipulihkan, diselamatkan. Dalam Kau ku merdeka, bersujud di kaki-Mu, sujud di
bersujud Tuhan. Bersujud di kakimu, sujud di kakimu, ku sembah Engkau di sini. Katakan sekali lagi. Haleluya. Bersujud di kakimu, sujud di kakimu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya ya Tuhan. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut. Selamanya Engkau diagungkan, Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Rela Kau berikan segalanya. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit kalahkan maut. Selamanya Engkau diagungkan, Raja mulia berkuasa, Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendahului kami, mengorbankan kehidupan kamu Tuhan untuk setiap pribadi kami yang di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan Engkau terus menyatakan amanat Engkau dalam kehidupan kami. Setiap kami Tuhan mengambil amanat itu Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi terang di masyarakat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami angkatkan semua ini Tuhan. Hanya kami minta dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. We have a great God. Kita memiliki Tuhan yang besar. He gave His life for us. Dia memberikan hidupnya bagi kita. But He's risen from the dead. Tetapi dia bangkit dari maut. He defeated death. Dan dia mengalahkan maut. This is our God. Ini adalah Tuhan kita. Let's come before the Lord right now as we prepare ourselves to receive the message as well. Mari kita datang kepada Tuhan bersama kita mau menerima firman Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Tuhan di surga, we thank you that we can all listen to your word today. terima kasih karena kami masih dapat mendengar firman-Mu hari ini. Let our ears be attentive and our hearts be open Biarkan telinga kami dan hati kami terbuka untuk mendengarkan. to be like the good seed Seperti benih yang baik, that when your seed comes into our hearts, oh God, it will bear fruit. di mana benih kamu tertabur di hati kami dan itu akan berbuah. And let the word of God bear fruit in our lives. Dan biarkan firman Tuhan berbuah di dalam hidup kami. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Today we come to this passage called the Great Commission. Hari ini kita datang kepada firman Tuhan yang disebut amanat agung. And it comes from Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Ini daripada Matius 28 ayat 16 sampai 20. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Dan ke-11 murid-murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me.
Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. September last year, I had the privilege to visit my aunt in London. September tahun lalu saya mendapatkan kesempatan untuk menjenguk ati saya di London. And just before we said goodbye, she passed me some goodies to pass to some of our relatives. Dan sebelum saya kembali ke Malaysia, dia memberikan buah tangan untuk ahli keluarga saya. She gave me some specific instructions who to give and what to do with the things that she passed to me. Dia memberikan arahan khusus tentang siapa yang akan saya bagikan buah tangan ini. I had to take specific note of what she wanted me to do with those things. Saya mengambil perhatian dan juga mencatat dengan seksama apa yang dia arahkan. You know, when people say goodbye, they may have some important things to say to us. Jadi pada saat seseorang menyatakan selamat tinggal, mungkin ada sesuatu pesanan penting yang dia mau tinggalkan bagi kita. Some special instructions for us as well. Atau perintah-perintah yang khusus untuk kita. And Jesus had some specific instructions for his disciples before he left. Dan Yesus memiliki perintah yang khusus untuk murid-muridnya sebelum dia pergi. In this passage, Jesus had just died on the cross, but he had risen and he appeared to the disciples. Dan dalam firman Tuhan ini, Yesus baru saja mati di kayu salib dan bangkit, dan dia akan meninggalkan murid-muridnya. And he told his disciples, let's meet at this place in Galilee, at this mountain. Dan dia memberitahu kepada murid-muridnya, marilah kita berjumpa di bukit ini, di Galilea. And so the disciples met him there. Jadi murid-muridnya berjumpa dengan dia di sana. Some of them, they worship him. Ada beberapa mereka menyembah dia. But some of them doubted. Dan tapi ada juga yang ragu-ragu. And then Jesus spoke to them and he gave them some specific instructions just before he would leave them. Dan saat itu Yesus memberikan perintah khusus kepada mereka sebelum dia pergi meninggalkan mereka. And this is called the Great Commission. Dan ini disebut amanat agung. And in this Great Commission there are 4 alls. Dan dalam amanat agung ini ada 4 S. All authority, all nations, all things, and always. Yaitu segala kuasa, semua bangsa, segala sesuatu, dan senantiasa. So let's look at these 4 alls. Mari kita lihat keempat S ini. In verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. All authority. Dan pada ayat ke-18 kita lihat yaitu segala kuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Who had given Jesus all authority? Siapakah yang telah memberikan kuasa, segala kuasa kepada Yesus? It was the Father in heaven who had given Jesus all authority on heaven and on earth. Yaitu Bapa di surga yang telah memberikan kuasa kepada Yesus dari surga dan bumi. What was his authority? Apakah kuasanya? In John chapter 17 verses 1 and 2, it says, Jesus says this, for you, in his prayer to the Father, for you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who you have given him. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. So the authority that the Father gave Jesus is to give eternal life. Jadi otoriti atau kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus adalah kehidupan yang kekal. Now, we know that we can't give something that we don't have ourselves. Kita tahu bahwa kita tidak dapat memberi sesuatu yang kita tidak miliki. So how do we know that Jesus has all authority? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus memiliki segala kuasa? We know this because he defeated death. He died, he rose again, he defeated death. Kita tahu karena Yesus telah mati dan tetapi dia mengalahkan maut dan dia bangkit kembali. That means he has authority even over death. Itu artinya dia memiliki kuasa atas maut juga. None of us have authority over death. Tidak ada di antara kita yang memiliki kuasa atas maut. Every one of us will die. Setiap kita akan meninggal suatu saat nanti. So Jesus has all authority. Tetapi Yesus memiliki segala kuasa. So with all this authority, Dengan segala kuasa ini, and Jesus wants us to do something about it.
Yesus mau kita melakukan sesuatu untuk itu. And so he says, therefore, Dan dia katakan, oleh sebab itu, okay, therefore, oleh sebab itu, it leads us to the next all, and the next all is all nations. dan itulah membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu semua bangsa. Therefore, make disciples of all nations. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Jesus told his disciples to make disciples of all nations. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan pemuritan untuk semua bangsa. Now, this word nations actually come from the word ethne. Kata bangsa ini berasal dari kata etni, So it means people. yang berarti orang-orang. So not necessarily just geographical borders that divides countries, divides the world to countries, but people. We are talking about people, all people. Bukan hanya karena batasan geografi yang memisahkan satu daerah dengan yang daerah lain, tetapi juga mengatakan tentang semua orang. God's heart is for all people, all nations. Hati Tuhan adalah untuk segala dan semua bangsa. Now we all come from maybe our own village, or we come from a family, or the people that are very similar to us. Kita berasal daripada keluarga ataupun bangsa yang sama seperti kita. So some people will say, okay, my people, these are my people because they speak like me, they look like me. Mungkin ada beberapa kita mata ini adalah orang-orang saya karena kita berbicara bersama cara yang sama dan bahasa yang sama. God's way is that we make disciples of people who are just like us first. Dan cara Tuhan adalah kita mau memuridkan orang-orang yang sama seperti kita terlebih dahulu. But we also must go beyond just the people that we are familiar with. Tetapi kita perlu juga pergi kepada orang-orang di luar daripada bangsa atau orang yang seperti kita. Going beyond Dayak people. Keluar daripada bangsa Dayak. Going beyond Chinese if you're Chinese. Keluar daripada bangsa Cina jika kamu orang Cina. So this includes all tribes, all peoples, all nations. In Revelation 7 verse 9, and this is a picture of what heaven will look like. Every nation, every tribe, every people, every language. Jadi itu melibatkan semua suku bangsa dan bahasa seperti apa yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 9 di mana dikatakan semua bangsa, suku dan kaum dan bahasa. It's a beautiful picture of variety and different types of people. Itu adalah gambaran yang sangat indah tentang banyak suku-suku bangsa dan berbeza orang-orang yang berbeza. So God's heart is for us to go just beyond the people that we're familiar with. Jadi hati Tuhan adalah untuk kita untuk pergi di luar daripada orang-orang yang serupa atau sama dengan kita. A couple of years ago, some of the Hope pastors and myself included, we went for a training in South Korea. 2 tahun yang lalu, beberapa pastor termasuk saya mengikuti latihan kepastoran di Korea. And so after the training, we visited one of the pastors, one of the friends of one of our pastors, visiting their church. Dan dalam masa itu kami mengunjungi dari beberapa rakan pastor. Okay, so this pastor, he had a church. Dan pastor ini memiliki gereja. And in one of the meetings, I noticed they were singing some English songs, Hillsong. Dan salah satu pertemuan saya melihat bahwa dan mendengar mereka menyanyi lagu daripada Hillsong. There were children singing. Dan kanak-kanak bernyanyi. And this was very strange to me because I always thought that the Korean people are quite monocultural and monolingual. Ini sangat mengejutkan saya karena saya berpikir bahwa orang-orang Korea pada umumnya berbahasa satu saja, yaitu monolingual. So I asked them, why are you singing English songs? Dan saya bertanya, kenapa kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris? Is it just because we are here? Apakah karena kami berada di sini? They said, no. Dan dia katakan tidak. No, we sing this song so that we can reach to the nations. Dia katakan bahwa kami menyanyi lagu ini agar kami dapat menjangkau dunia juga. The pastor had a vision to reach the nations, and so he taught his congregation people to sing in English songs. Karena pastor ini memiliki visi untuk menjangkau bangsa dan dunia. Karena itu dia mengajar umatnya untuk menyanyi lagu-lagu bahasa Inggris juga. So they stretch themselves out of the comfort zones. Jadi mereka keluar daripada zon keselesaan mereka. So that means to go beyond, it may mean that we have to put ourselves in some vulnerable positions. Jadi untuk
pergi keluar, kita perlu mendedahkan diri kita. Meaning that we mix around with people who are different from us. Dalam arti kita perlu berkawan dengan orang-orang yang berbeza dengan kita. Let me ask you a question. Saya mau tanyakan satu pertanyaan. And it's also a question for myself as well. Dan itu juga pertanyaan bagi saya juga. How many friends do we have that are different from us, different from different ethnic backgrounds, different races? Berapa banyak teman-teman atau kawan-kawan kalian yang berbangsa lain ataupun dari negara yang lain? Okay, do you know friends or people who are Indians or Koreans or Caucasians or Dayaks or Malays? Apakah kamu memiliki kawan-kawan dari India atau Korea atau orang putih atau Dayak atau Melayu? Sometimes just by eating different foods, it helps us to understand or to embrace more cultures. Dan kadang dengan makan makanan yang berbeza daripada bangsa atau suku bangsa lain, itu membantu kita untuk menerima perbezaan yang ada. How about trying Indian food or Malay food? Bagaimana kalau kita mencoba makanan India ataupun Malay? You notice when you go to different types of restaurants, you have different kind of people there. Kamu dapat melihat pada saat kita pergi ke restoran, ada banyak beberapa orang-orang yang berbeza bangsa. So notice the owner, notice the servers, notice the customers that are there. If we go to some different places, we'll find that there are different people congregating in those places, eating. Jadi jika kita pergi sana, kita dapat tengok pelayan di sana, pemilik kedai di sana, dan mereka banyak orang yang makan di sana berasal daripada bangsa dan suku bangsa yang berbeza. So God's heart is for all nations. Jadi hati Tuhan adalah untuk segala bangsa. And it's for us to have genuine interest in somebody that's different from us. Jadi biarkan kita untuk memiliki sikap tertarik kepada mereka yang memiliki bangsa dan suku bangsa yang berbeza. You know, we have a lot of opportunity in Kuching, Sarawak. Kita memiliki banyak sekali kesempatan di Kuching, Sarawak. You can go visiting during Raya or Gawai or Chinese New Year. Kamu boleh pergi mengunjungi pada masa Chinese New Year, Gawai ataupun Hari Raya. And you know, sometimes there may be international students or people who are expats who have moved to Kuching. This is where we can welcome them into our community in this city. Ataupun kamu melihat banyak sekali pelajar-pelajar yang datang daripada negara lain. Marilah kita mau mengundang mereka dan membuka tangan kita untuk menerima mereka dalam komuniti kita. Let's see people who are different as God's beautiful creation, created in His image, that God loves, that Jesus even came to die on the cross for them. Mari kita melihat setiap mereka sebagai ciptaan Tuhan, sesuai dengan gambaran Tuhan yang di mana Tuhan mengasihi mereka dan mau mati di kayu salib bagi mereka juga. God's heart is for all nations, all peoples. Jadi hati Tuhan adalah untuk semua bangsa, segala suku bangsa dan negara. And let's examine our hearts. If we have any hate towards any racial group, God wants to change us inside, to have a heart for them. Mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita memiliki kepahitan terhadap salah satu suku bangsa ataupun negara? Marilah kita minta Tuhan untuk mengubah hati kita. Let's not hate, but let's love. Jangan biarkan kita membenci, tapi kita mau mengasihi. We don't look down on anyone because everyone is created in God's image. Kita tidak memandang rendah siapapun karena semua orang diciptakan atas gambar dan rupa Tuhan. We're not afraid of people who are different because they're same like us. We all eat food. We are breathing the same air. Jadi kita tidak perlu takut kepada suku bangsa ataupun bangsa yang berbeza karena kita semua diciptakan sama dan kita makan makanan dan juga kita bernafas juga bersama. All nations. Semua bangsa. Now the third thing is this. Dan yang ketiga adalah It's all things. segala sesuatu. So Jesus says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I've commanded you. Everything I've commanded. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. So this everything that Jesus commanded is all the things that Jesus had taught. Jadi ini adalah segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka. Now the key task that Jesus wanted in the Great Commission is to make disciples.
Jadi tugas utama yang Yesus mau kita lakukan adalah pemuritan. And in making disciples, we are going, we are baptizing, and we are teaching to obey all things. Maksud daripada pemuritan yaitu kita akan pergi, membaptis dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. What makes someone a Christian? Apa yang menjadikan seseorang Kristen? What makes somebody a follower of Jesus Christ? Apa yang menjadikan seseorang pengikut Kristus? Is it just coming for a service or just singing worship songs? Apakah hanya karena mereka datang ke gereja dan juga mulai menyanyikan lagu pujian? That your name is in the church membership? Atau jika nama kamu berada di dalam keanggotaan gereja? Now, these are part of it, but the main thing of being a disciple is obedience. Ini adalah bagian daripada itu, tetapi yang terutama adalah untuk taat kepada Tuhan. Notice that Jesus' disciples, they were disciples who obeyed. Kamu dapat melihat bahwa murid-murid Yesus itu mereka yang taat kepada Yesus. Jesus said, go to the mountain. Let's meet there in Galilee. Di mana pada saat Yesus mengatakan, mari kita berjumpa di bukit di Galilea. And they went. Dan mereka pergi. There they met Jesus. Di sana mereka berjumpa dengan Yesus. So being a disciple is about obedience. Jadi menjadi murid Yesus adalah tentang ketaatan. One act of obedience is actually baptism. Salah satu tindakan ketaatan adalah dibaptis. So we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Di mana kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. So with our mouth and we confess, in our hearts we believe in Jesus. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. And then the next step of obedience is that we are baptized. Dan jadi tindakan yang berikutnya adalah kita dibaptis. And we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dan kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. So baptism is going into the water. Pembaptisan adalah kamu diselamkan ke dalam air And then you come out of the water. dan kamu keluar daripada air. By going into the water and coming out, we are symbolizing that we have died to sin and that we have risen from the dead, from our spiritual death, to be alive in Jesus, just as Jesus died and he rose again. Jadi bersamaan kita menyelamkan diri kita ke dalam air dan kita keluar daripada air, melambang daripada bagaimana Yesus telah mati dan hidup kita telah mati dan bangkit di dalam Kristus. And why baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit? Kenapa kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Some people misunderstand and say that, oh, you have 3 gods. Kadang ada orang yang salah paham dan mereka bercakap kamu ada 3 Tuhan. And some people say, some people are teaching that Christians believe in 3 gods, the Father, the Son, and the Mother. Dan ada pengajaran yang di mana mengajarkan bahwa Tuhan kita ada 3, itu Bapa, Anak dan Ibu. But most, if you are a Christian, follower of Jesus, no Christian will believe that we believe in 3 gods. Dan jika kamu adalah seorang Kristen yang sejati, kamu tidak akan percaya dan kamu hanya percaya bahwa kita tidak akan percaya bahwa kita memiliki Tuhan, 3 Tuhan. It's not the Father, Son, and Mother. It's the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it is one. We're talking about one God. Jadi itu bukan anak, Bapa dan Ibu, tetapi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus dan itu adalah satu Tuhan. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one God. We believe in one God. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. But we don't just believe in one God. The Bible reveals to us and God reveals to us that He reveals Himself to us in 3 persons, 3 distinct but equal persons. Dan kita percaya bahwa kita hanya memiliki satu Tuhan, dan di dalam kita menyatakan bahwa ada 3 pribadi daripada penyataan Tuhan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. And all the three persons, one God. Yaitu 3 pribadi dalam satu Tuhan. So baptism is one of the very, very fundamental act of obedience of a disciple of Jesus. Jadi pembaptisan adalah ketaatan kita sebagai murid Yesus. If you have not been baptized and you are a believer in Jesus, be baptized as soon as possible. Jika kamu adalah orang yang percaya kepada Kristus dan belum dibaptis, lakukan itu
tindakan ketaatan. We obey. There are many things that Jesus taught. He taught us to forgive others. Banyak lagi Tuhan Yesus ajarkan kita untuk taat, yaitu kita diajar untuk taat untuk mengampuni orang yang berdosa terhadap kita. Jesus spoke about adultery, to be faithful to your spouse, husband or wife. Dan Tuhan juga mengajarkan untuk kita untuk taat di dalam menjaga hubungan kita dengan suami atau istri. If you are married, you only have sex with one person, your spouse. Jika kamu telah kawin, kamu hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan kamu. If you're not married, you don't have sex with anyone. Dan pada saat jika kamu belum menikah, kamu tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain. And also indulge in sexual sin. Ataupun terlibat dalam dosa seksual. Because we are faithful to God. Karena kita taat kepada Tuhan. And for those who are married, we're not only faithful to God, but also faithful to our spouse. Dan pada setiap kita yang telah kawin, kita setia kepada Tuhan dan juga pasangan kita. To obey means we love God above money. Pada saat kita taat bermaksud menaati Tuhan lebih daripada uang Or material things. atau harta benda. To obey means we love others as ourselves. Taat bermaksud bahwa kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. To obey means that whenever we hear God's word, whenever we read God's word and there's something that we're not obeying, we make active, we have some active decision or active actions to obey God's word. Dan taat bermaksud juga pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Kita mau mengambil tindakan aktif untuk mengubah apa yang tidak benar itu. How do you know that you're a disciple? Jadi bagaimana kamu tahu bahwa kamu adalah murid Yesus? You are obeying. Dengan taat kepada Dia. And if we are not obeying, Dan jika kamu tidak taat kepada Tuhan Yesus, there will be a question mark whether we are really believers or not. ada pertanyaan pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar pengikut Yesus? Discipleship is about obedience. Karena pemuridan menyatakan tentang ketaatan. Jesus said, teach them to obey everything I commanded you. Karena Yesus katakan, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. And this comes with a promise, Jadi ini datang dengan sebuah janji. which leads us to the fourth all, which is always. Dan ini membawa kita kepada poin yang keempat, yaitu senantiasa. Jesus promised, and surely I am with you always to the very end of the age. Dan Yesus menjanjikan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Notice in this passage that when Jesus appeared, some of them were still doubting. Kamu menyadari dalam firman Tuhan ini bahwa dikatakan ada beberapa orang masih ragu-ragu. And while Jesus was still with them, with his disciples, he told them that he is going to leave them, he's going to die. Pada saat Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, dia mengatakan bahwa dia akan mati. And because of what he told them, they got worried. Disebabkan apa yang dia beritahu kepada mereka, mereka menjadi khawatir. They were in denial. Mereka menyangkal. They say, surely not, Lord, surely not. Di mana ada beberapa yang mengatakan, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin Tuhan. And even later when Jesus was resurrected, Thomas was doubting as well. Dan pada saat Yesus bangkit pula, saat itu Thomas juga meragukan kehadiran Yesus. And so Jesus needs to encourage us. Jadi Yesus mau mendorong kita. Because a lot of times when we are serving Him, when we are making disciples, we may feel discouraged. Karena pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita melakukan pemuridan, kita mungkin akan merasa tidak terdorong. We have doubts in our hearts. Kita memiliki keraguan dalam hati kita. And so Jesus assured us that when I go, I will send another helper, the Holy Spirit. Dan Yesus memberikan keyakinan kepada kita pada saat dia pergi, dia akan mengirim penolongnya kepada kita. And this is how He will be with us always until the very end of the age. Inilah bagaimana dia dapat menyertai kita bersama dengan kita sampai akhir zaman. John 16 verse 6 to 7. Rather, you are filled with grief because I have said these things. Jesus said that He was going to go. But very truly, I tell you, it is for your good that I'm going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. The advocate is the Holy Spirit.
Di Yohanes 16 ayat 6-7 katakan, tapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu sebab di hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur ini adalah Roh Kudus. Jesus is with us right now Yesus bersama dengan kita saat ini through the Holy Spirit. melalui Roh Kudus. Holy Spirit is in us. Roh Kudus ada di dalam diri kita. And this is how Jesus is encouraging us. Inilah bagaimana Yesus mendorong kita. Now, how do we know Holy Spirit is with us? Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus bersama dengan kita? When we continue to obey to make disciples of all nations. Yaitu pada saat kita terus taat dalam melakukan pemuritan. So when we are doing the work of encouraging other people, teaching the word of God to them, the Holy Spirit, Jesus is with us. Jadi pada saat kita mendorong seseorang, pada saat kita mengajar seseorang, saat itulah Roh Kudus berada di sana untuk mendorong dan juga menguatkan kita. So I end the message today with to remind us of the 4 alls. Jadi kita akan mengakhiri khotbah pada hari ini dengan mengingatkan kita tentang 4S ini. Jesus has all authority. He has risen. So he assures us of salvation because he himself has risen and he has authority to give us eternal life. Yaitu Yesus memiliki semua kuasa karena dia sudah bangkit daripada kematian dan dia memberi jaminan keselamatan kepada kita dan dia memiliki kuasa, segala kuasa atas maut dan kuasa di segala bumi dan surga. And the second all is all nations, all peoples. God's heart is for all people. Dan yang kedua adalah semua bangsa, di mana hati Tuhan adalah untuk semua bangsa. Let the Lord open our hearts, open our eyes to look at people around us as God's beautiful creations. He has a heart for people around us. Marilah kita membuka hati kita untuk melihat dengan mata Tuhan bahwa setiap manusia, semua bangsa adalah ciptaan berdasarkan rupa dan gambar Tuhan yang begitu indah. And the third thing is to teach them to obey everything I commanded. Dan yang ketiga, mari kita mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. First of all, we are disciples that we obey God's word ourselves. Pertama sekali kita perlu menjadi murid yang taat kepada firman Tuhan terlebih dahulu. And then when we do that, we are also passing on our faith to others. We are teaching others. Dan bersama kita melakukan itu, kita juga mau turunkan atau mewariskan apa yang kita terima kepada murid-murid Yesus juga. So that they obey God's word. Sehingga mereka juga menaati firman Tuhan. And lastly, the promise is that when we do that, Jesus will be with us always until the very end of the age. Dan terakhir sekali di mana Tuhan menjanjikan jika kita melakukan semua itu, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. He is backing us. Dia berada di belakang mendukung kita. He is empowering us. Dia memberikan kuasa kepada kita. Let's just come before the Lord as we conclude today. Mari kita datang kepada Tuhan bersama kita masuk ke dalam kesimpulan. Father in heaven, thank you for sending your son Jesus. Bapa di surga, terima kasih karena telah mengutus anakmu, Yesus Kristus. You have given him all authority Engkau telah memberikan segala kuasa so that he can send the disciples or send us to all nations. sehingga dia dapat mengutus murid-muridnya dan mengutus kami untuk kepada semua bangsa. Lord, open our eyes to the people around us, Tuhan, buka mata kami untuk melihat semua orang, that our love will extend to people that are even different from us. sehingga kasih kami akan sampai kepada orang-orang yang juga berbeza daripada kami. Lord, we will have a heart for our family members or the people that are close to us, but beyond that as well, we will have a big heart, oh God, for the nations. Tuhan, kiranya kami memiliki hati untuk ahli keluarga kami dan juga relatif kami, tetapi juga kami memiliki hati untuk orang-orang yang berbeza daripada kami. We pray for our friends, the ones that are closest to us, our family members to come to you. Kami berdoa untuk ahli keluarga dan kawan dekat kami untuk datang kepada Engkau. But we also not limit ourselves to just them, but we also look around, oh God, for the people that you have placed in our lives. Tetapi kami tidak mau membatasi diri kami dan biarkan kami juga membuka hati kami untuk orang-orang yang di luar daripada kehidupan kami. And that we will be your vessels to teach, to obey
teach them to obey everything you have commanded. Dan biarlah kami menjadi alat untuk mengajar mereka untuk menaati segala perintah yang telah Engkau berikan. And we thank you for this assurance that you are with us always until the end of the age. Dan kami berterima kasih karena janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan sentiasa bersama dengan kami sampai pada akhir zaman. Father, we also pray for those listeners today who are yet to know you, Dan kami juga mau berdoa kepada mereka yang mendengarkan dan belum mengenal Engkau. that their hearts, oh God, will be touched by you today. Dan biarlah hati mereka juga dijamah oleh Engkau Tuhan. They too will become disciples of you, O Lord. Mereka juga akan menjadi murid-Mu, Yesus. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you for watching, Terima kasih karena mendengarkan firman Tuhan. listening to God's word, and stay on for the announcements. Dan tinggallah untuk masa pengumuman. Hi church, thank you for tuning in to Church Online this morning. Hai gereja, terima kasih karena mengikuti kebaktian online pagi ini. I believe that you are blessed by Pastor Lauren's message on the Great Commission. Saya percaya bahwa Anda diberkati oleh pesan Pastor Lawrence tentang amanat agung. As Christ disciples, let's begin on the journey of living out the Great Commission. Sebagai murid Kristus, mari kita memulai perjalanan kita menggenapi amanat agung. Ho, 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 hear God, obey God, and help others to hear God and obey God. Ho, 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 dengarkan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menolong orang lain untuk mendengar Tuhan dan menaati Tuhan. I believe that as we do this, God's presence will always be with us. Saya percaya bahwa semasa kita melakukan ini, hadirat Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Right now on the screen is the various channels where you can give of your tithe and offering. Sekarang di layar terdapat berbagai saluran di mana Anda dapat memberi persepuluhan dan persembahan syukur ke Anda. You may give via online bank transfer, Sarawak Pay, or Maybank QR Pay. Anda boleh memberi melalui transfer bank dalam talian Sarawak Pay atau Maybank QR Pay. As we give today, let us give as an act of obedience. Bersama kita memberi hari ini, marilah kita memberi sebagai tindakan ketaatan. In the Old Testament, the people were instructed to give in obedience to the law. Dalam perjanjian lama, orang diperintahkan untuk memberi untuk mematuhi hukum Tuhan. In the New Testament, we are encouraged to give out of our love for and obedience to God. Dan di perjanjian baru kita didorong untuk memberi sebagai ungkapan kasih dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Giving in obedience to God's will results in His blessing upon our lives. Memberi sebagai ketaatan kepada kehendak Tuhan menghasilkan berkat-Nya atas kehidupan kita. We thank you for your cheerful and generous giving through this season. Kami mengucap terima kasih atas pemberian Anda yang ceria dan murah hati sepanjang masa ini. That's all for this week's announcement. We pray that you have the most blessed week. We love you and see you next week. Itu saja pengumuman pada minggu ini. Kami berdoa semoga Anda memiliki minggu yang penuh diberkati. Kami mengasihimu dan jumpa minggu depan.